Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye-Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали.
После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял, продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian,
Pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan.
Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk,
yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначила, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной 59-й мотопехотной бригад 111-й, 120-й Блавки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina,
Berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky,
Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов,
гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk.
11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan keempat serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника.
Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat,
7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit. Teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты.
Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri,
31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye,
serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу.
Борода, справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне CPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол.
До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была
прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur.
Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk.
Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina.
Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы МСТ-Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat,
termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka.
Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovski, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначила, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и техники 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии.
Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka,
Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan keempat serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja,
1065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit. Teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Barat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен?
Борода, я крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я борода, задачу выполнил. Борода, я крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan,
Militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo,
Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye-Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо
Ехали, стреляли, доворачивали и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022,
tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская.
отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri,
salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi,
termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ,
14-15 бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter,
37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmezk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte,
Cumatske, dan Novi Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами.
Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan,
sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS stasiun peperangan elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники,
14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumi. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6
6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional Pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно.
Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja,
30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank,
1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу.
Борода, справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне CPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Тур уничтожен. Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпати. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол.
До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember.
Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh,
atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макспро»,
2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumi. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus.
Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember.
Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mihailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова.
Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumi. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina,
infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay,
Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovski, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики,
и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis.
mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan keempat serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торская Донецкой Народной Республики, Надея Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolaevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya,
termasuk 13 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Barat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional Pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно.
Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja,
30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank,
1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 ton 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, Тур уничтожен. Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить.
задачу выполнил. Борода и Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak,
2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody,
Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу.
Борода справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол.
До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны
противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur.
Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk.
Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina.
Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat,
termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода, справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka.
Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovski, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии.
Противник потерял до 490 военнослужащих, боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой группы 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka,
Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan keempat serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника.
Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торская Донецкой Народной Республики, Надея Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolaevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat,
7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit. Teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты.
Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri,
31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok angkatan bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolaevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye,
serta Basovka, Belovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу.
Борода справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне CPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол.
До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны
противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur.
Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk.
Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina.
Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novovanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat,
termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka.
Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovski, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии.
Противник потерял до 490 военнослужащих, боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolaevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Blovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka,
Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan keempat serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике
14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торская Донецкой Народной Республики, Надея Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolaevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77,
6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Barat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional Pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti-pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно.
Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja,
30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolaevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank,
1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Barat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional Pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу.
Борода справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол.
До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торская Донецкой Народной Республики, Надея Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового.
Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo-Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была
прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zeleny Gay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur.
Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовой групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumi. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk.
Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novy Trud. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina.
Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудия Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat,
termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, Тур уничтожен. Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka.
Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovski, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии.
Противник потерял до 490 военнослужащих, боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovodi, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov wilayah dan Ivanovka,
Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan keempat serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30 122 mm dan 2 senjata M119 105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, Тур уничтожен. Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember.
Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasniar, Dachenske, Zhovte, Chumatske dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Oleksandr Pavliuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначила, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники,
14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77,
6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Sbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно.
Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja,
30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 151-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Комсомольская. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины «Хамви» и «Макс-Про», 14 автомобилей, 3 самоходных артиллерийских установки «Цезарь», «Богдана» и «Акация». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад, 124-й бригады территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Днепровского и Берегового. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и склад с боеприпасами. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi ofensif untuk menetralisir kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah-wilayah Kursk. Penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat Rusia menggempur dan menyergap personel dan perangkat keras musuh di dekat Viktorovka, Guyevo, Zaoleshenka, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mirny, Nizhniklin, Nikolayevka, Nikolayevo Darino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye, serta Basovka, Belovody, Zhuravka, Miropolye, dan Pavlovka, wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 250 tentara, 1 tank,
1 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 4 mortir. Seorang prajurit AFU menyerah. Sejak Presiden Ukraina memerintahkan serangan ke wilayah Rusia di Kursk, Ukraina sudah kehilangan 37.355 tentara, 216 tank, 161 kendaraan tempur infanteri, 123 pengangkut personel lapis baja, 1.206 kendaraan tempur lapis baja, 1.065 kendaraan bermotor, 305 senjata artileri, 40 peluncur MLRS, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 13 peluncur rudal anti pesawat, 7 kendaraan pengangkut muat, 70 stasiun IU, 13 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 27 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 6 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Unit kelompok pasukan, Zbarat, di Angkatan Bersenjata Rusia memperbaiki situasi taktis, mengalahkan tenaga dan peralatan dari Brigade Lintas Udara ke-44, ke-25 dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Lintas Udara ke-115 di wilayah pemukiman Kupiansk, Lozovaya, Kharkov Wilayah dan Ivanovka, Republik Rakyat Donetsk. 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional pertama dan ke-4 serta Brigade Pertahanan Terestrial ke-113 berhasil digagalkan. Musuh kehilangan hingga 460 tentara, 2 kendaraan, sebuah howitzer D30-122 mm dan 2 senjata M119-105 mm buatan AS Stasiun Peperangan Elektronik Enclaven dan 3 depot amunisi lapangan dihancurkan, demikian dilansir militer Rusia. Penerbangan operasional taktis, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menyerang fasilitas energi yang mendukung pengoperasian perusahaan kompleks industri militer Ukraina, infrastruktur lapangan terbang militer, serta akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 142 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 40 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat, termasuk 4 di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, berikut ini yang telah dihancurkan di Ukraina: 649 pesawat, 283 helikopter, 37.122 kendaraan udara tak berawak, 586 sistem rudal anti pesawat, 19.600 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.497 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 18.897 senjata artileri lapangan dan mortir, 28.957 unit kendaraan militer khusus. Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу.
Борода справа в лесополосе. Пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне в CPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода. Кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи, продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму, скорость по максимуму, возвращайся обратно. Awak helikopter serang KA-52M Rusia sebagai bagian dari kelompok taktis gabungan melenyapkan personel militer Angkatan Udara Australia dan benteng pertahanan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Heli Rusia mendukung unit-unit grup pasukan Sever, demikian dilansir militer Rusia 4 Desember. Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melansir total 201 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 6 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer Rusia di berbagai front. Pasukan pertahanan Ukraina menghalau serangan Rusia di dekat Vorichna, Petropavlivka, Zelenigay, Kolesnikivka dan Lozova di arah Kupiansk, di mana 7 serangan Rusia terjadi pada siang hari. Rusia melancarkan 9 serangan ke arah Toretsk dekat pemukiman Toretsk, Nelipivka, dan Shcherbinivka. Sebagian besar serangan musuh diarahkan ke Toretsk, demikian dilansir militer Ukraina. Di arah Pokrovsky, Ukraina menghentikan 40 tindakan ofensif agresor terhadap pemukiman Mirolyubivka, Promin, Lisivka, Krasnyar, Dachenske, Zhovte, Chumatske, dan Novitrod. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan perombakan baru di Angkatan Bersenjata Ukraina per 2 Desember. Pernyataan Zelensky menyusul penunjukan Jenderal Mikhailo Drapati sebagai Komandan Angkatan Darat Ukraina. Ketika ditanya mengapa Drapati menggantikan Alexander Pavlyuk, yang telah menjabat sejak 11 Februari 2024, Zelensky mengatakan perubahan tersebut terkait dengan rencana ketahanan yang baru-baru ini disajikan. Rencana ketahanan Zelensky, yang diluncurkan pada 19 November, berisi beberapa usulan reformasi, termasuk di sektor pertahanan. Ini bukan perombakan personel terakhir. Akan ada lebih banyak lagi karena kita perlu bergerak lebih cepat, kata Zelensky saat konferensi pers di Kiev. Kerugian Rusia di garis depan meningkat secara signifikan pada musim gugur, sementara Rusia terus maju di sektor Donetsk dengan tujuan merebut kota Pokrov dan Kurahove. Pada bulan November, 45.720 tentara Rusia terluka, terbunuh, atau ditangkap sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasi dalam operasi tempur. Jumlah ini setara dengan lebih dari 3 divisi senapan bermotor tentara Rusia, demikian menurut Kementerian Pertahanan. Meskipun demikian, pasukan Rusia telah merebut lebih dari 600 km persegi, 232 mil persegi, pada bulan November saja, yang lebih banyak daripada seluruh bulan Oktober, sehingga menjadi rekor baru sejak awal tahun 2022, tulis kantor berita Rusia Agentstvo pada 25 November. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпати. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол.
До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 745.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.780 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 8 tank, 23 sistem artileri, 31 pesawat tanpa awak, 2 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.486 tank, 19.419 kendaraan tempur lapis baja, 30.666 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.976 sistem artileri, 1.253 sistem roket peluncur ganda, 1.019 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 19.917 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады в районе Липцев. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери вооруженных сил Украины составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, 3 автомобиля, 2 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка, Харьковской области, Серебрянка, Торская, Донецкой Народной Республики, Надея, Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили 9 контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады Национальной гвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины, 6 пикапов, гаубицу М198 производства США, орудие Л-119 производства Великобритании, 4 склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад в районах Андреевки, Константиновки, Николаевки, Шевченко, Григоровки, Часова Яра и Курахова. Потери противника составили до 260 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105 мм орудие М119, 2 склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад, 111-й, 120-й бригад территориальной обороны ВСУ, 14-й, 15-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Гродовки, Пустынки, Нового Труда, Воздвиженки, Дзержинска и Зари. Отразили 9 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 35-й, 38-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял более 525 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Козак» и «Макс-Про», 2 пикапа, 352 мм гаубицы М100Б, 152 мм орудие Д-20, 322 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск